قبر میں اذان سحر میں ملک محمد عامر صاحب استقبالیہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ زندگی کو وہی سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ حاضرین محفل، معزز مہمانان گرامی، آج میں بڑا پریشان ہوں کہ میں کس کیفیت سے لفظوں کو بیان کروں کہ میں جب سوچتا ہوں کہ 4 ماہ قبل یہی سٹیج تھا، یہی افراد تھے، لیکن آج 4 ماہ بعد پوزیشنیں بدل دی گئی ہیں۔ مجھے سراج صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ اللہ نے میرا رزق رحیم یار خان کی دھرتی پر جب تک لکھا ہے میں وہ رزق کھاؤں گا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب دیکھیں کہ وزیر احمد آغا صاحب کو ہم نے کہا کہ سی او راجن پور یہ رات کو چل کر آیا اور رات کو واپس گیا۔ آج ہم نے کہا سراج الدین سی او راجن پور، میں نے رات ان کو فون کیا کہ سر آپ رات ٹھہر جائیں، ہم قائد میں آپ کے لیے بڑی اچھی جو ہے وہ رہائش کا ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، میں واپس جاؤں گا تاکہ صبح کا کام میں صبح ارلی فریش اپ ہو کر کروں۔ اب یہ وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے جو کسی بھی فرد کو ممتاز کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سراج صاحب یہاں آئے، اور میں سمجھتا ہوں میرے ڈسٹرکٹ کی سائیکی کیا ہے، یہ آغا صاحب تو آپ کو مذاق میں کہہ جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا سافٹ ڈسٹرکٹ ہے۔ نو، نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ سراج صاحب ایک ٹاسک ہے، ڈیفیکلٹ ایک ڈسٹرکٹ ہے، ڈیفیکلٹ لوگ ہیں، آستین میں چھپے ہوئے سانپ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیسے، ان مافیاز کے ساتھ ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ اب سی او سراج صاحب تھے، لیکن سب سے زیادہ پریشرز ہم پہ ہوتا تھا کہ ہم ایک بند تھے کہ اس ریزسٹنس کو پہلے ہم وہاں روکتے تھے کہ یہاں تک نہ پہنچے۔ اشرف شانڈیا صاحب مجھے کہتے تھے یار چلیں عامر نواز کے پاس چلتے ہیں، میاں شفیع صاحب آپ کے دوست ہیں، ہاشم صاحب۔ میں نے کہا نہیں، یہ جس کمٹمنٹ کا بندہ ہے، جس اصول کا بندہ ہے، 1 سال یہ ویسے ہی گزار جائے گا۔ لیکن اللہ نے جب تک رہا باوقار طریقے سے رہا، کسی کے سامنے نہیں جھکا، اصولوں پہ کام کیا اور کام کر کے دکھایا کہ کس طرح کی ریزسٹنس میں ہم نے کام کرنا ہے۔ تو میں سراج صاحب آپ کو اس شاندار ٹینیور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب ہمارے بھائی ہیں، ایس ایل ڈی پی میں ہم نے ٹریننگ کرائی، آغا ماجد لغاری صاحب کو کھڑا کیا، آغا صاحب کو کھڑا کیا، ایک اور شاید ساتھی تھے، ہم ان کا بتائیں گے، قاضی صاحب، اور کون تھے صاحب تھے، کہ ان میں سے فیوچر میں آپ پریڈکٹ کریں کہ کون سی او ہوگا، کون ڈی او ہوگا، کون ڈی ایلیمنٹ۔ تو یونینیمسلی the voting goes to وزیر احمد آغا ایز اے سی او کہ ہی must be our چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ میاں والی انہوں نے کام کیا الحمدللہ بڑے وقار کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، جرت اور بہادری کے ساتھ۔ راجن پور ڈیفیکلٹ ڈسٹرکٹ ہے، سرداروں کا ڈسٹرکٹ ہے، ہمارا وسیب ہے، اس کی نفسیات میں جانتا ہوں، لیکن وہاں بھی بڑی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت گزارا، اور آج رحیم یار خان میں موجود ہے۔ تو میں ہوپ فل ہوں۔ ابھی تو یہ ان کا ہے ہنی مون پیریڈ، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس کو پل بنا رہے ہیں، کبھی اس کو پہنا رہے ہیں۔ ہم نے کہا جی کہ 1 مہینہ آپ کا ہنی مون پیریڈ ہے، آپ گھومتے رہے، آپ موج کرتے رہے، لیکن ہمیں کام کرنا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں کہ وزیر احمد آغا صاحب بھی جرت کا نشان ہے، یہ آؤٹ آف دا باکس جاتا ہے، یہ سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے، اور الٹیمیٹ جو اس کا بینیفیشری ہے وہ استاد ہے۔ تو میں انشاءاللہ ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں، تو وزیر احمد آغا صاحب کی قیادت میں بھی ہم انشاءاللہ اس ڈسٹرکٹ کو ممتاز بنائیں گے۔ آج چودھری مسعود صاحب کو بھی ٹریبیوٹ ہے، بھلے وہ ایلیمنٹری ونگ کا ہے، لیکن وہ ہمارا سینئر سٹاف ایسوسی ایشن کا ممبر ہے، وہ گریڈ 19 کا آفیسر ہے۔ آج یہ رخصت ہوا، یہ کچھ عرصہ پہلے پریشان تھا کہ تہمتیں، راجدہ
तोहमतें तो लगती हैं रोशनी की ख्वाहिश में, घर से बाहर आने की कुछ सज़ा तो मिलती है। वाह लोग होते हैं, इनको क्या खबर जाना, आपके इरादों की खूबसूरत आंखों में बसने वाले ख्वाबों की। फिर भी ये कहानी से इस कदर रवानी से दास्तां सुनाते हैं। वाह रोशनी की ख्वाहिश में तोहमतों से ना डरना, तोहमतों से ना डरना। मैंने कहा मसूद साहब हम Beautiful. आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपके साथ हैं। आज मेरा ये साथी बाइज़्ज़त सुरखरू हुआ, अपनी 60 साल की सर्विस तकमील कर चुका। ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, सीनियर स्टाफ एसोसिएशन और पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मैं मसूद साहब आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने माशाल्लाह इस सिस्टम के लिए कंट्रीब्यूट किया। इस सिस्टम के पास कोई अजर नहीं है, अल्लाह के पास आपका अजर है। रब इंशाअल्लाह होपफुल हैं, अल्लाह आपको इसका बड़ा अजर देगा। ये मेरी मुख्तसर सी बातें, मेरी ढेर सारी दुआ ऑन बिहाफ ऑफ यू अपने इन 3 साथियों के लिए जो यहाँ हमारे स्टेज पे बैठे हैं। और आखिर में मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आपने कुरान के फ़लसफ़ा व तुइज़्ज़ु मन तशा, कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त देता है उसकी इज़्ज़त करो। ये हमारे एजुकेशन थिंकर्स फोरम का मोटो है कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करो, उसकी इज़्ज़त में रखना ना डालो। अगर जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे और उसकी इज़्ज़त के तुम दुश्मन बन जाओ तो तुम अल्लाह के खिलाफ जंग कर रहे हो और तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि तुम अल्लाह के खिलाफ जंग कर सको। और अल्लाह जब तुम्हें ज़लील करने पे आएगा और तुमसे ये चीज़ें छीन लेगा तो भले ये सारी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाए, अल्लाह तुम्हें ज़लील करने पे आए तो तुम इज़्ज़त नहीं पा सकते। आप सब साथियों ने अपना वक्त निकाला, अपना फिनेंस किया, आज इस खूबसूरत महफिल में जो है ये प्रोग्राम सजाया। क्या किया? कुरान के फलसफे पे अपने इन दोस्तों की इज़्ज़त में इजाफे के बाइस बने। और जब आप अल्लाह के अमल में शरीक हो गए तो अल्लाह डेफिनेटली इस रिज़्क़ का आपको बदला दे। और आखिरी मेरे ये 4 मेहमान जी कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, रमज़ान लगारी साहब बिलखसूस, बाकी दोस्तों से मेरी इतनी शनासाई नहीं है। मैंने सिराज साहब से कहा था कि रमज़ान लगारी साहब ज़रूर हो। ये साउथ पंजाब ओलंपिक्स में ये मुझे बड़ा मुस्कराता हुआ और बड़ा एजाज़ जोया साहब के साथ उलझता हुआ फिर उसके साथ मानता हुआ बड़ा भला मानस इंसान है। ये सिराज साहब के जो है वही ख्वाहों में है, उनके वेल विशर्स में है। मैं उनका भी लगाई साहब थैंकफुल टू यू कि आप सारे साथी तशरीफ़ लाए। आप हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। हम चाहते थे कि आप यहाँ स्टे करें लेकिन आपकी कुछ मसरूफियात हैं। इंशाअल्लाह ये रिश्ते कायम हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम एक पहलू है हमारा, हमारे ये साथी बैठे हैं, इससे पहले कि हम वो दूसरी सेरेमनी का आगाज़ करें, एक ओथ टेकिंग सेरेमनी आगा साहब और सिराज साहब की इजाज़त से हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एसोसिएशन के गुज़िश्ता कुछ दिनों कबल इंतखाबात हुए थे तो उनकी जो इलेक्टेड बॉडी है वो यहाँ हल्फ उठाएगी। मैं वज़ीर अहमद आगा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और उनसे हल्फ लें। और जमील साहब से गुजारिश है कि अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और उसके बाद हम इन तमाम मुअज़्ज़िज़ जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, सिराज साहब इनको फूल का तोहफ़ा पेश करेंगे। आगा साहब सर आएँगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वज़ीर अहमद आगा साहब पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के डिस्ट्रिक्ट बारी से हल्फ ले रहे हैं। सिर के दिल से इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पास के आइन की पूरी तरह पासदारी करूँगा और बहैसियत सेक्रेटरी नशर वशात अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक पूरी दयानतदारी से अदा करूँगा।
अल्लाह ताला मुझे अपनी जिम्मेदारियों को कमा हक़्क़ुहू अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम सब की तरफ से आप सबको वज़ीर अहमद आगा साहब ने पास की डिस्ट्रिक्ट बॉडी से हल्फ लिया। जमील रहमान साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को CO एजुकेशन रहीम यार खान की तरफ से और तमाम अफीसरान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब माहर मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब बूके पेश कर रहे हैं। बारी बारी तमाम अरकान की खिदमत में मुबारकबाद देंगे और बूके पेश करेंगे। हर्ष बरदारी की खूबसूरत तकरीर के आखिर में CEO एक्स CEO एजुकेशन रहीम जान खान, सिटिंग CEO राजनपुर CEO एजुकेशन मैं सिराजुद्दीन साहब जो हैं वो जितने भी इलेक्टेड मेंबरान्स हैं उनको फूलों के तार ओके सर, ओके। तमाम इलेक्टेड मेंबरान्स को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आपकी नज़र एक शेर के जुनून इश्क में सरचाक होना पड़ता है जुनून इश्क में सरचाक होना पड़ता है और इस इंतहा के लिए खाक होना पड़ता है। आप जिस मनसबे पर जिस ओहदे पर आप इस वक्त इलेक्ट हुए हैं, मेरी ये दुआ होगी, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत एक मुफीद और एक इंटेलेक्चुअल और एक सही जो एक उस्ताद है उसकी जो एक स्पिरिट है उसको आगे लेकर चलें और अपना पैगाम जो है ये पूरे पंजाब तक पहुँचाएँ। फीमेल्स का होना इस बात की दलील है कि जनूबी पंजाब कहीं से कोई पसमानदगी की अलामत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक साथ मेरी भी ये बड़े ऑनर की बात है कि माशाल्लाह आप लोगों को दो CEOs ने जो है वो प्रेजेंट किया है। अरकान से हल्फ लिया थैंक यू गया। मैडम, थैंक यू वेरी मच। हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं क्योंकि वो टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह 6:45